Untuk kawan yang ingin jadi lebih sukses, tapi kepo kenapa sulit sekali bicara Inggris lancar, dan sangat bersemangat untuk memperbaiki keadaan ini sekali untuk selamanya di awal tahun 2026, saya punya info penting dan juga kabar bagus. Info pentingnya, sebab nomor satu kita sulit bicara Inggris lancar, biarpun sudah ikut kursus ini itu, adalah karena kita nggak berpikir dalam Inggris. Kita nggak melatih otak kita untuk berpikir dalam Inggris. Kita selalu berpikir dalam bahasa Indo. Kita selalu lebih dulu menyusun kalimat Indonesia dalam otak kita, lalu menerjemahkan tiap kalimat, tiap kata ke dalam Inggris. Dengan cara ini, selain respon kita selalu lambat, Inggris kita pun terdengar aneh, gak masuk akal, gak alami. Pintar grammar dan tahu ribuan kata Inggris gak menjamin bicara Inggris kita fasih dan alami. Solusi untuk bicara Inggris fasih bukanlah belajar lebih banyak grammar dan tahu lebih banyak kosakata. Jadi, apa solusinya? Solusinya, latih otak kita untuk berpikir dalam Inggris seperti penutur asli. Begitu kita mulai berpikir dalam Inggris, segalanya jadi lebih mudah. Bicara, mendengar, bahkan menulis. Intinya, berpikir dalam Inggris membantu kita berbicara lebih cepat, menaikkan rasa percaya diri, memperbaiki keterampilan mendengar, bahkan pengucapan. Nah, bagaimana kita melatih otak kita untuk berpikir dalam Inggris? Beberapa cara, tapi inti semuanya sama. Tiap hari dengarkan pembicaraan Inggris oleh penutur asli, lalu coba pahami dan tiru, ulangi, jawab, parafrase, simpulkan, dan bahas dalam Inggris, dan sebagainya. Satu rangkaian praktik mudah yang kita disiplinkan ini akan menciptakan hasil yang menakjubkan. Itu tadi info pentingnya. Sekarang kabar bagusnya. Saya punya sistem yang adalah solusi itu. Namanya Speak English Like a Native in 5 Lessons Easily, Selanivel. Kursus ini melatih otak kita untuk berpikir dalam Inggris dalam dua cara, pasif dan aktif. Cara pasif melatihmu agar lancar mengucapkan lebih dari 1000 kalimat Inggris, memakai 500 kata terpenting yang menyusun 80% percakapan sehari-hari. Cara aktif melatihmu bicara Inggris lancar dalam komunitas percakapan. Kalau cara pasif itu one-on-one, cara aktif itu melibatkan banyak anggota. Inilah yang akan membuat komunitas percakapan ini seru dan bikin ketagihan. Tiap hari, Senin sampai Jumat, selama 1 jam via Google Meet, mulai jam 21 WIB. Kawan menerima audio full dari buku-buku terlaris dunia dalam pengembangan pribadi, seperti Atomic Habits dan How to Talk Like a Leader. Kawan dan para anggota lain lalu membahas pengalaman masing-masing dalam mendengarkan, memahami, dan mencoba mengamalkan audio-audio itu. Ibarat menembak 2 burung dengan 1 peluru, kawan mendapat 2 manfaat sekaligus dari satu kegiatan. Memperbaiki English speaking sambil sesungguhnya bekerja mengembangkan diri. Kemudian, komunitas percakapan ini jauh lebih seru dan lebih produktif, membahas audiobook dengan kawan-kawan yang punya pikiran dan tujuan yang sama daripada belajar sendirian. Terakhir, komunitas percakapan ini gratis selamanya bagi anggota Selanivel. Oke, jika kawan girang dengan rencana ini dan termotivasi untuk memulai tahun 2026 dengan sistem belajar English Speaking Fluency sekaligus pengembangan diri ini, klik link yang tertera untuk mengambil kursus Selanivel hanya Rp1,5 juta untuk 25 pertemuan A1 jam via Google Meet. Kawan mendapat akses ke semua bahan belajar, audio pengembangan diri, dan komunitas percakapan selamanya. Atau kawan bisa coba gratis Speak English Fluently in 1 Day, Seviot, sebelum lanjut ke Selanivel. Kawan dapat akses gratis ke lesson 1, dengan tujuan bisa bicara Inggris lancar, memakai 100 kata terpenting dalam minimal 100 kalimat. Ingat, perbaiki English speaking fluency-mu dengan solusi yang tepat sekaligus asik. Jangan awali tahun 2026 dengan kursus Inggris yang membosankan dan nggak manjur, apalagi sesaat. What if your future wasn't shaped by massive changes, but by the tiniest decisions you make each day? Imagine unlocking the power to transform your health, career,
relationships, and mindset, not through sudden breakthroughs, but through small, consistent actions that compound over time. In Atomic Habits, James Clear reveals a simple truth that can change your life. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. This is not just another self-help book. It's a blueprint for reshaping your identity, reprogramming your behavior, and mastering the hidden forces that drive your everyday life. Whether you want to break bad habits, build new ones, or simply become 1% better every day, this book will teach you how to design a life that works for you, one small habit at a time. Because in the end, it's not the big moves that change everything. It's the atomic ones. Welcome to Atomic Habits, a journey into the small decisions that shape our destiny. We live in a world obsessed with goals, breakthroughs, and overnight success. But what if lasting transformation doesn't come from giant leaps, but from tiny steps taken consistently? In this audiobook, we'll explore the science and strategy behind habit formation, why some people effortlessly change, while others stay stuck in old patterns. You'll discover how to make good habits stick, how to break free from destructive routines, and how to design a life where progress becomes automatic. This is more than just about productivity. It's about identity. Because every habit you build is a vote for the type of person you want to become. Whether you're looking to transform your health, your focus, your career, or your mindset, this book will show you how to start small, think long-term, and If people don't feel your words, they won't follow your voice. That one truth changes everything about communication. Most people talk to be heard. Leaders talk to be remembered. The difference isn't in volume, it's in precision, clarity, strength, and timing. If your voice isn't respected, your ideas won't matter. If your words don't hold weight, your presence won't lead anyone. This audiobook is your guide to building a voice that commands respect without needing to shout, a voice that creates action without needing to impress, a voice that speaks to people's minds and moves their decisions. You don't need big words. You need strong ones. You don't need to talk more. You need to talk better. In this chapter-by-chapter breakdown, you'll learn how to communicate like someone worth listening to. Real, practical, direct skills that you can apply immediately in everyday conversations, high-pressure moments, and leadership roles. This is for those who want to lead, not someday, but now. If your words don't lead, nothing else will. It starts here. Chapter 1. Own every word you say with full confidence. That's where leadership begins. If you speak and your words don't carry weight, then you're just making noise. And noise doesn't move people. Noise doesn't change minds. Noise doesn't build trust. But when you speak with confidence, when you speak like every word matters, people notice, they listen, they lean in,